ମା ଝରି ପଡୁ ଆମ ଶିରେ ଶ୍ଵେତ ଗୋଲାପର ଶତ ପାଖୁଡା ମା ଝରି ପଡୁ ଆମ ଶିରେ ଭିତରେ ବାହାରେ ଯେତେ କଳୁଷ ମା ଭିତରେ ବାହାରେ ଯେତେ କଳୁଷ ମା ଧୋଇ ଯାଉ ତୋ ହସରେ ମା ଧୋଇ ଯାଉ ତୋ ହସରେ ଶ୍ଵେତ ଗୋଲାପର ଶତ ପାଖୁଡା ମା ଝରି ପଡୁ ଆମ ଶିରେ ଚାହାଣି ଶିଖାରେ ଜାଳି ଦିଅ ମାଗୋ ଚାହାଣି ଶିଖାରେ ଜାଳି ଦିଅ ମାଗୋ ଆସ୍ପୃହାର ଧୂପବତୀ ମା ଆସ୍ପୃହାର ଧୂପବତୀ ବିଶ୍ୱାସ ବୀଣାରେ ବାଜୁ ନିରବଧି ବିଶ୍ୱାସ ବୀଣାରେ ବାଜୁ ନିରବଧି କରୁଣାର ମଧୁ ଗୀତି ମା କରୁଣାର ମଧୁ ଗୀତି ଜୀବନ ତରୁମା କୁସୁମିତ ହେଉ ଜୀବନ ତରୁମା କୁସୁମିତ ହେଉ ଆଶିଷ ଝରଣା ନିରେ ମା ଆଶିଷ ଝରଣା ନିରେ ଶ୍ଵେତ ଗୋଲାପର ଶତ ପାଖୁଡା ମା ଝରି ପଡୁ ଆମ ଶିରେ ଝରି ପଡୁ ଆମ ଶିରେ ଅନ୍ତର ମନ୍ଦିରେ ନିରନ୍ତର ତୋର ଅନ୍ତର ମନ୍ଦିରେ ନିରନ୍ତର ତୋର ପୂଜା ମାଗୋ ହେଉଥାଉ ମା ପୂଜା ମାଗୋ ହେଉଥାଉ ତୋହରି ନାମରେ ଦିବ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ତୋହରି ନାମରେ ଦିବ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ରଚି ଆମେ ଗାଉଥାଉ ମା ରଚି ଆମେ ଗାଉଥାଉ ତୋର ହାତ ଧରି ଆମେ ଗो ତୋହରି ତୋର ହାତ ଧରି ଆମେ ଗೋ ତୋହରି ପଥେ ଆଗେଇବୁ ଧୀରେ ମା ପଥେ ଆଗେଇବୁ ଧୀରେ ଶ୍ଵେତ ଗୋଲାପର ଶତ ପାଖୁଡା ମା ଝରି ପଡୁ ଆମ ଶିରେ ଝରି ପଡୁ ଆମ ଶିରେ ଭିତରେ ବାହାରେ ଯେତେ କଳୁଷ ମା ଭିତରେ ବାହାରେ ଯେତେ କଳୁଷ ମା ଧୋଇ ଯାଉ ତୋ ହସରେ ଶ୍ଵେତ ଗୋଲାପର ଶତ ପାଖୁଡା ମା ଝରି ପଡୁ ଆମ ଶିରେ ଝରି ପଡୁ ଆମ ଶିରେ ଝରି ପଡୁ ଆମ ଶିରେ କୃତଜ୍ଞତା ମା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଧ୍ୟୟନ ବର୍ଗରେ ସମ୍ମିଳିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
निजर योगदान प्रदान करथिबा समस्त उपभाई मानक मध्य अनेक श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करछे। आमे एई प्रबंधर प्राय शेष केतोटी पैराग्राफ रे अछंती कौन से विशेष कारण आम यही प्रबंधर शेष प्रबंधटी यही बहीर शेष प्रबंधटी पढ़ुले एवं यही प्रबंध रे रही समुदाय 56टी पैराग्राफ से आम 52टी पैराग्राफ पर्यंत पहुंचले। आज 52 पैराग्राफ रो जो अंश गुड़िक पढ़ा जाइथिला ताको पुनरालोचना करबा एवं आज आलोचना मध्य को मध्य जिबा। प्रबंधटी ने ई जो पैराग्राफ टी को मूल रूप पढ़ी नछि। ऑल लाइफ for the achieved spiritual or Gnostic consciousness must be the manifestation of the realized truth of spirit. इठी गोटे spiritual consciousness आध्यात्मिक चेतनार कथा कहा जाउछि। Gnostic consciousness और किंबा विज्ञानमय चेतनार कथा कहा जाउछि। आध्यात्मिक बा विज्ञानमय चेतना पाई समस्त जीवन ऑल लाइफ फॉर द अचीव्ड आमे जो कथा गुड़िक सिद्ध होउछि बा प्राप्त हेउछि सिद्ध सत्य र अभिव्यक्ति एबा उचित realized truth of spirit realized truth of spirit आत्मार सत्यटी आपणकर उपलब्ध हबो। एटा एई सत्यर गोटे मैनिफेस्टेशन अभिव्यक्ति हेबा उचित। all life for the achieved spiritual and Gnostic consciousness must be the manifestation of the realized truth of spirit. आत्मा जो सत्य को उपलब्धि करुछंती सेही उपलब्धिर अभिव्यक्ति हेबो आध्यात्मिक एवं विज्ञानमय चेतना। एटा सबरी जीवनर कथा। एपरी गोटे आशा को बा एभली गोटे संकल्प को प्रभु व्यक्त करछंती। ओनली व्हाट कैन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ केवल जहा निजको रूपांतरित करि पारिबो only what can transform itself and find its own spiritual self in that greatest truth. स्पिरिचुअल सेल्फ कहले आध्यात्मिक स्वरूप बा आध्यात्मिक सत्ता निजर आध्यात्मिक सत्ता को यही ग्रेटर ट्रुथ रे महत्तर सत्य रे पाई परिबो आउ कोन हे परिबो ना फ्यूज इटसेल्फ इनटू इट्स हार्मनी। यार जो सामंजस्य रही सौसम्य रही संगति रही ता सहित सी फ्यूज करि परिबो अर्थात मिसी जाई परिबो। कैन बी accorded a life acceptance आमे ताकू ही गोटे जीवन स्वीकृति दे परिबा। अन्य माने गोटे लाइफ एक्सेप्टेंस जीवन स्वीकृति अन्य मानक दे परिबा ने जो माने एभली गोटे उचित अवस्था मध्य को
जो कथाटी को स्थिर करा जायछि आध्यात्मिक चेतना गोटे विज्ञानमय चेतना आत्मार सत्यर उपलब्धि आत्म रूपांतरण निज आध्यात्मिक सत्ता को एक महत्तर सत्य मध्य खोजी पाइबा एवं सेई सत्य मध्य निजको से सत्यर जो साम्य रही सहित निजको जदि आम फ्यूज कर सम्मिलित कर मिसई नहीं पार्टी ताको ही आम कहवा जे एटा होची लाइफ एक्सेप्टेंस जीवन स्वीकृति अर्थात आमे से लोकटी जीवन पाई से लोकटी जीवन बंची कह तेणु आमे समस्ते जीवधारी किंतु जीवन आमको प्राप्त हो जीवन भली एक महा सत्यर महा रहस्यर आमे जे प्रकृति ताको धारण करुछु से कथाटी केवल जदि एपरी किसी शर्त पूरण करा जाए ताहले सेटा संभव होइछि बोली कह जाय परियो what will so survive the mind cannot determine एई भली कोनटा बंची रहिबो कोनटा सर्वाइव करिवो सेई कथाटी अंतत मन निर्णय करिवो नाही मन डिटरमिन करिवो नाही मन आमे ए कथाटी चिंता करि परिबा जे मन करंतु कोटा सर्वाइव करिवो कोटा अवशेष भाव रे रहिबो से कथारे आ टिके स्पष्ट करा जाऊ कहउचंती व्हाट विल सो सर्वाइव द माइंड कैन नॉट डिटरमिन मन करंतु आपण कहबे जे मो जीवन रे आउ कोटा रहि बाकी रहिबो आम जीवन गोटे प्रकार अछि आम क्षेत्रीय कष्ट जंत्रणा गुड़िक भितर अच्छी अवश्य भी अप्राप्ति भितर अच्छा प्राप्ति भी किसी करुँच आम अभाव असुविधा असच्छलता समस्या असुस्थता गुड़िक रही आम जीवन में किंतु सेटा को प्रभु तो जीवन बोली स्वीकार कले ना तेणु जदि जीवन रूपे गृहीत हम विज्ञानमय चेतना बा उपलब्ध आत्मचेतना लगी जदि गोटे जीवन गोटे उपलब्ध चिद्गत सत्यर प्रकाश अभिव्यक्ति रहिबो जहाँ सब किछि रूपांतर करी सीमा अतिक्रम करि परिबो बृहत्तर परम सत्य रे निजर चिन्मय आत्मार संधान पाइबो जे निजर ससम्य मध्य निजको मिलाई दे पारिबो सेटा जीवन रूपे गृहीत हबो लाइफ एक्सेप्टेंस ताले ये सब कथा घटी सारला परे आम मानकर जीवनटी जहाँ हेकि अछि जेपरि हेकि अछि ता भितर कोटा बंचिबो सर्वाइव कोटा करू आमर पुओ झियो प्रति जो ममता रही धन संपत्ति प्रति जो आकांक्षा रही सामाजिक जीवन टी बंचार जो गतानुगतिकता रही से गुड़िक सब बंचो कि आम हे तो एपरी भावुवा आम कौन पूरा बाबाजी ही केवल समस्ते श्री अरविंद भाया जीवन बचे ताले बाकी आम सब संसार जो आम कथा गुड़िक कौन हम से आपन को स्पष्ट कर दिया जाउछे मनीषर मनटा डिसाइड करि परिबो नाही कौन बंची रहिबो कौन बंची रहिबो नाही व्हाट विल सो सर्वाइव द माइंड कैन नॉट डिटरमिन कि ना जो सत्यटी आसीबो सेटा सुप्रामेंटल नसीस आनिबो
कहीं करिपरिबो नहीं ना फॉर द सुप्रामेंटल नॉसिस विल इटसेल्फ ब्रिंग डाउन इट्स ओन ट्रुथ अतिमानस विज्ञान चेतना से ही निज सत्यटी को एठी अवतरण करेबे आनिबे मनर से बेसी काम ना मन तेणु विचार करिपरिबनी कोटा रहिला कोटा गला कथाटा सरल बुझी होनी ना सरल बुझी हो आपण को हठात देखिना गोटे भल इमेज भीतर को निया जाई पारे आपण शून्यवाणी हम बा माँ आपन देखा देवे काली सकाल ठारू तो गोटे देश राज्य राजा है राजा तो ना इमेज नौ अच्छा क्या माँ कौट कौट राजा अच्छा नेपाल राजा थे इंग्लैंड राणी अच्छा आपण इमेज नौ काली सकाल तुम गोटे जगार राजा हो तेना मनटी तुरंत प्रश्न पचार मो पुओ राजकुमार हो तो मो स्त्री राणी हो तो मन रख मो से किंतु आपण कौन कहुई यू विल बिकम द किंग आपण स्त्री कथा किसी कहनी कि पुओ कथा किसी कहनी आपण कौटे राज्य हो ता कहनी किसी कहे तेणु मन से सब भाव कौ राज्य इंग्लैंड ना नेपाल तो जदि से राजप्रसाद मु रही तो आम जो घर लोक मैंने जापर कि नहीं आप कथा गुड़िक भावा जहाँ मो इमेज टा नौ ये से भाई कथाटे आपण को कहगला जीवन ताको कह जेतेबेले आध्यात्मिक सत्तार महत्तर सत्य सहित आपण स्वसम्य गुड़िक मिलित हे तो वर्तमान आमे पचारिया बाकी मानकर कौन हो आम जीवन बाकी जो कथा गुड़िक कौन हम से कथा नुहे कथाटी जे निजे अतिमानस विज्ञान चेतना अतिमानसर विज्ञान चेतना निजस्व सत्यटी को ओन ट्रुथ को ब्रिंग डाउन करेंगे से अवतरण करेंगे एंड दैट ट्रुथ विल टेक ऑफ से सत्य वर्तमान दायित्व नब टेक ऑफ करियो कौन दायित्व नब व्हाटएवर ऑफ इटसेल्फ हैज बीन पुट फोर्थ in your ideals and relations of mind and life and body आम मन प्राण शरीर ये तीन जन जेतिकी सत्य उपस्थापित करिवे जो फॉर्म रे भी से सत्यटी को आणंतु आवर आइडियल्स जेतिकी आदर्श को से माने आनिबे जेतिकी रियलाइजेशन को आनिबे उपलब्धि को सबु मन प्राण देहर आदर्श उपलब्धि सबुर दायित्व नेबे अतिमानसर विज्ञान चेतना तांकर सत्य जो सत्यटी अवतरण करिथिबो तेणु से कौन हम प्रकृत जपरी मुझे इमेज देली आपण राजा हवाटा थय सुनिश्चित किंतु आपण स्त्री राणी हम कि ना मुझे सेकेंडरी जिन आपणकर मन प्राण शरीर माने वर्तमान जो अवस्था अच्छा जो आदर्श भितर अच्छा जो उपलब्धि गुड़िक भितर अच्छा से आदर्श उपलब्धिर समग्र दायित्व अतिमानस विज्ञान चेतनार से सत्य नहीं जीवे टेक अप करने टेक ओवर हुए नहीं सो दायित्व न हस्तांतर हो सी बर्तमान सिद्धांत करे शरीर किपरि हम मन किपरि हम प्राण किपरि हम से भूमिका कौन हम आम बेले बेले अतिमानस आसिया परे आम देह मन प्राणर अवस्था को नहीं चिंतित हो अनेक लोक अनेक पाठचक्र से प्रश्न सब उत्थापित करते तेणु प्रभु आपण को गोटे धाड़ी रे यार उत्तर देले जे
supramental gnosis will itself bring down its own truth, and that truth will take up whatever of itself has been put forth in our ideals and realizations of mind, life and body. ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଉପଲବ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସତ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିକି ପୁଟ୍ ଫୋର୍ଥ କରିବେ, ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ, ସେ ସେହି ସବୁର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯିବେ, ଦାୟିତ୍ୱ ବରଣ କରିବେ ସେ ସତ୍ୟଟି। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ the forms it has taken there may not survive. Form କହିଲେ କ'ଣ? ଆକାର, ରୂପ। ଆପଣଙ୍କ ରୂପଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟେକେନ୍ ହବ, ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ସେଇ ରୂପଟି ହୁଏତ there may not survive, ସେଠି ହୁଏତ ରହିପାରିବନି, ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବନି। ଆପଣ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ରୂପ ହୁଏତ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଅତି ମାନସ ଆସିଲେ ଏଇ ଶରୀର ବଦଳିଯିବ, କାରଣ ଏ ଶରୀରର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ବି ଅଛି। ସୁବିଧା ବହୁତ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମାନବ ଶରୀର ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ମାନବ ଶରୀରରେ ଅନ୍ତତଃ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି, ଦେହ ଖରାପଟା ଆସିଯାଉଛି, ଆଣ୍ଠୁ କଟକଟ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧୁଛି ତ କେତେବେଳେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଧରୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ରୋଗ ନ ହଉଛି। ତେଣୁ ରୋଗ ହଉଛି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସୁଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରୂପର ଡେବିଲିଟିସ୍, ଦୁର୍ବଳତା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବେନି, ଏଇ ଫର୍ମଟା ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବନି, ଏଇ ରୂପଟା ତିଷ୍ଠି ରହିବନି, ବଞ୍ଚି ରହିବ ନାହିଁ। The forms it has taken there may not survive. କାହିଁକି ନା for they are not likely to be suitable without a change or a replacement in the new existence. ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ନ୍ୟୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଆସିବ, ନବ ସୃଷ୍ଟି, ନବ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ନୂଆ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସରେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ not likely to be suitable, ଏମାନେ ସୁଇଟେବୁଲ ହେବେନି, ଉପଯୁକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ନ ହୁଏ, କ'ଣ? ୱିଦାଉଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅର୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ୱିଦାଉଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ତାକୁ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ନ କରିକି। ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣ ତାକୁ ନୂଆ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରିବା, ରିପ୍ଲେସ କରିଦେବା, ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣି ରଖିବା। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହବ, ରିପ୍ଲେସ ବି ହବ, ନୂଆ କିଛି ଆସିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ନହବ ତାହେଲେ ନୂତନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ, ନୂତନ ଯୋଉ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ ଏଟା ସୁଇଟେବୁଲ ହବ ନାହିଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବ, ବଦଳିବ ଯେ, ରିପ୍ଲେସ ହବ ଯେ କେତେ? ହାତ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହବ, ଆଖି କ'ଣ ହବ, ଆଙ୍ଗୁଳି କ'ଣ ହବ, ପାକସ୍ଥଳୀ କ'ଣ ହବ, ଖାଇବା କ'ଣ ହବ, ଆମ ଆମ ଘର କରଣା ସବୁ ବଦଳିଯିବ ଯେ, ଆମ ଟଏଲେଟର କ'ଣ ହବ, ଆମ କିଚେନର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହବ, ସେ ଯୋଉ ମାସକୁ 5 ଲିଟର ତେଲ ଆସୁଛି ସେ ସବୁ କ'ଣ ହବ, ଲୋକ କ'ଣ ଖାଇବେ, ସେମାନେ ଏବେ ଆମେ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ଖାଇବା। ଦେହ ଯେତେବେଳେ ବଦଳିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କଥା ବଦଳିବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପ୍ରେନ୍ସିଭ୍ ହେଇଯାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ହୁଏତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି
दवा ना प्रश्न आम भीतर उठुव आपण को सीधा कथा कहगला जे एटा सुइटेबल हबनी तेणु चेंज हम एवं रिप्लेसमेंट हम हाँ एक्जिस्टेंस को मेंटेन करिया पे किंतु किछि तो रियल एंड अबाइडिंग अछि ना किछि तो सत्य है कि रही रियल आउ किछि अबाइडिंग माने स्वाभाविक रही आम पाखे सत्य आउ स्थायी है जो माने अच्छी आम आकार भितर किछि कथा तो अच्छी सब कथा कौन परिवर्तनीय आवश्यक तो नुहे तेणु किछि कथा रियल एंड अबाइडिंग अच्छी स्थायी है अच्छी से जगह आम कौन कर और इवन in their forms will undergo the transformation necessary for survival तिष्टि रहिया पई सेगुड़िक मध्य गोटे प्रकार अंडरगो दि ट्रांसफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर दि सर्वाइवल माने तिष्टि रहिया पई सेमाने मध्य किछि रूपांतरित हेबे खाली जे अति मानस चेतनार नुआ जगत पाई नुआ सृष्टि पाई एई आकार गुड़िक भितर रही अनेक कथार परिवर्तन और रिप्लेसमेंट हम ता नुहे सेठी कौन परिवर्तन हम ना आम भितर जोटा वास्तविक अच्छी जोटा स्थायी रही अच्छी से गुड़िक मध्य सर्वाइवल पाई परिवर्तन मध्य देकी जिबे रूपांतर मध्य देकी जिबे अर्थात रूपांतर टी जेकोसी बाटरे आपण चिंता करंतु ना कहीं अपरिहार्य देखंतु आपण को घरर गोटे घर को चेंज करा जो घर तो गोटे आकार ना गोटे फॉर्म जो गुड़िक पुराना हेले से रिप्लेस हेबे किंतु जो माने अच्छंती से माने भी आउ टिके स्थायी होआ पे हेले तांको ऊपर भी टिके काम हबो क्या हुए कौन सी फॉर्म रे चेंज रे से करा जाए जो गुड़िक खराब है से तो चेंज हम कि जो मैंने भल अच्छा भी परिवर्तन भितर दे जावाक पड़ो तेणु जदि ये सब परिवर्तन हो कौन हम बेसिकली आम रूप गुड़ाक मच दैट इज ए नॉर्मल टू ह्यूमन लाइफ वुड डिसअपियर much that is normal to human life would disappear अर्थात मानव जीवन पाई जो गुड़िक सामान्य होइके अछंती स्वाभाविक होइके अछंती नॉर्मल होइके अछंती सेटा और होई परिबेनी डिसअपियर करिवो अर्थात से गुड़िक डिसअपियर करिवो माने अदृश्य हो जिवे बा अंतर्हित हो जिवे मन करंतु गोटे एग्जांपल नबा आपन को आखिटी जदि खाली चेंज कर दिया हो आपन आखिटा कोठी जानचन तो कपाळ तळे अछि खाली ताको आने की मो हाथ रे लगे देबी
ମାନେ ପାପୁଲିରେ ଲଗେଇ ଦିଆହବ, ଆଙ୍ଗୁଳ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଆଖି ଦିଟା ପାପୁଲିରେ ରହିବ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାଟାରେ କଣ ରହିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଟା ପ୍ଲାନ୍ କରିଦିଆ ହବ, ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବିବେ ତ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ମଣିଷ ହେଇକି ରହିବେ କି? ଯାହାର ଆଖି କପାଳ ତଳେ ଅଛି ସେ ମଣିଷ, ଯାହାର ଆଖି ତା ଚେଷ୍ଟରେ ଲାଗିଯିବ କି ତାର ଆଖି ଦିଟା ଆସିକି ହାତରେ ଲାଗିଯିବ, ସିଏ ଆଉ ମଣିଷ ରହିପାରିବନି। ଯଦି ଆମ ମଣିଷର ଆକାରରେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ତାହେଲେ ଯୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ନର୍ମାଲ, much that is normal to human life to disappear, ସେଗୁଡା ସବୁ ଅନ୍ତରିତ ହେଇଯିବେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ରହିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ହେଇକି ଆଉ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଡରିବାର ତ କିଛି ନାହିଁ, ନୂତନତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଛଡା ଆମ ଆଗରେ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଚେତନା ବଦଳୁଛି। ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ କି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଭଳିଆ ବଡ ବଡ କଥା ଗୁଡିକ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଯିବ? In the light of a gnosis, the many mental idols, constructed principles and systems, conflicting ideals which man has created in all domains of his mind and life, could command no acceptance or reverence. Only the truth, if any, which these specious images conceal, could have a chance of entry as elements of a harmony founded on a much wider basis. ये तो गला रूप संपर्क रे खाली आपणक हाथटा जो जगार अच्छे से हाथटा से जगार काट दे आउ गोटे जगह करदे आप मनीष रही आप तीन टापी आखि हो आपण को मनीष कहनी आप गोटे कौन स्पेसीस कह तेणु खाली मनीष तार से कथा गुड़ी तो बदलनी आहरी किसी जिनस बदल आम मनभूमि रे इन द लाइट ऑफ गनोसिस ए विज्ञानमय चेतनार आलोक रे आमे देखुचु दि मेनी मेंटल आइडल्स गुड़िक रही। मेंटल आइडल्स माने कौन बुझुचन तो मनर पितुला, आइडल माने पितुला, मनर पितुला माने कौन मानसिक प्रतिमा। आपण बहु जिनस को मनर भाविकी आइडल गुड़िक तैयारी करछथि। किए जेमिति बुझे दैछथि आपण को सत आइडल गुड़ा तो मेंटल। आपण जते बेले भारत रे जन्म हेले आपण को केही कहि दैछथि राम हेले आइडल। जदि आपण यूरोप रे जन्म होइतांते ताले आपण कहैतांता जीसु होचंती आइडल। तेणु यहीटा ठीक आउ गोटे प्रकार आउ गोटे देश रे जन्म हेले एटा ठीक ताले एटा सब मानसिक प्रतिमा बा मानसिक पितुला। ये मानसिक पितुलार आउरी केतेटा उदाहरण प्रभु आनिछथि। कंस्ट्रक्टेड प्रिंसिपल्स एंड सिस्टम्स आपण अनेक तत्व और सिद्धांत गुड़िक कौन करिसंती ना कंस्ट्रक्ट करिसंती, तैयारी करिसंती। मन गढ़ा तत्व और सिद्धांत मनीष जदि एति कथा बुझीज सी गोटे विज्ञानमय चेतनार बहुत निकटवर्ती हो। बाकी प्रदेशर बाकी देशर लोक माने केबे होयतो जल्दी बुझीजे, किंतु भारतीय लोक माने जो माने 33 कोटी देवता को धरिकी बसचंदी सेमाननको बुझेया पई बहुत 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 कष्ट।
ତାଙ୍କ ଜୀବକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଏଇ ମନ ପିତୁଳା ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଛି। ଏଇ ମନଗଢ଼ା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ତତ୍ଵ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ବସା ବାନ୍ଧିକି ଘର କରିକି କଂକ୍ରିଟ ହେଇଯାଇଛି। କଂକ୍ରିଟ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ପୁରା ଲୁହା ସିମେଣ୍ଟ ରଡ୍ ଦେଇକି ପଶି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଅନେକ ଆଦର୍ଶ ରହିଛି, ଅନେକ ତତ୍ଵ ରହିଛି, ଅନେକ ବିଚାର ରହିଛି, ଅନେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍। ଯେମିତି ମତେ ଏଇ କଥାଟି ପାଇଁ ହୁଏତ ମାନେ ଆମେ 100 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିଟା କଥା କହିଲେ ତ ବୁଝିଯିବ। ଅମକେ ଜାତିଟା ବଡ, ତମକେ ଜାତିଟା ଛୋଟ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇ ଜାତିର ମଣିଷ। ତାକୁ ଜାତି କୁହେ ୟୁରୋପରେ ତ କାହିଁ ନାହିଁ, ପାକିସ୍ତାନରେ ତ ନାହିଁ, ତମର କୋଉଠି ଜାତି ବାହାରିଗଲା? ଇଏ ଅମକେ ଜାତି, ସେ ତମକେ ଜାତି, ଏଇ ଜାତିଟା ବଡ, ସେ ଜାତିଟା ସାନ। ନାରୀ ପୁରୁଷର ହାୟରାର୍କିରେ ପୁରୁଷ ଆଗରେ ଅଛି, ଏଇଟା କିଏ ଶିଖେଇଲା? ଏଇଟା ସବୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍, ମନଗଢା ଆଦର୍ଶ, ମନଗଢା ତତ୍ଵ। ମୁଁ ଆପଣ ଦିଟା କଥା କହିଲି, ଆଉ ତ ହଜାର କଥା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ, ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କିଏ କଣ, ଆମେ ତ ମେଣ୍ଟାଲି ହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣ ହଉଛୁ। ବାପ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ସେଲୁନରେ ବାଳ କାଟନ୍ତିନି, ସେ ବୁଧବାର ଦିନ ଆଇଁଷ ଖାଇ ହବ, ଗୁରୁବାର ଖାଇ ହବ ନାହିଁ। ମେଣ୍ଟାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଅମୁକେ ଦିନ ଯିଏ ଯେପରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ତିଆରି କରୁଛି। ଆଜି ସୋମବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ସତରେ ଶିବ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ବହୁତ ରାଗୁଥିବେ, କେବେ ଖୁସି ହେବେନି, ବିଲିଭ୍ ମି। ମୁଁ ଏଟାକୁ ମୋଟେ ଭର୍ବାଲି କହୁନି, ମୋଠୁ ଲିଖିତ ଯଦି ନେବେ ନେଇଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋର ଲକ୍ଷଣ। ସେମାନେ ଘରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବୋଲି କଣ ଶିବ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଶିବଙ୍କୁ ଏତେ ଅପାଠୁଆ ଭାବିଲେ କେମିତି ଚଳିବ? ତେଣୁ ଶିବ ନିହାତି ରାଗୁଥିବେ। ଏଇଟା ଫର୍ଜରୀ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଏଇ ସୋମବାର ଦେଖିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ପାଦରେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଉଠୁ ବାହାରି ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶିବ କୁଆଡେ ନା ପାର୍ବତୀ କିଏ ଚିହ୍ନିଛି କାହାକୁ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ବେକୁବ ଭାବିଲେ ଚଳିବ? ସେମାନେ ଭକ୍ତ ଫକ୍ତ କିଛି ନୁହନ୍ତି, ସେଟା ପାଖଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ନାମ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଖଣ୍ଡି ହେଇକିରି ପୁଣ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ ବୋଲି ଦଳେ ଲୋକ ତିଲକ ମାରିକି ବୁଲନ୍ତି, ଭାରି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ। ଆମେ ହେଲୁ ଭକ୍ତ, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଭକ୍ତ। ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଜୋର ରାଗୁଥିବେ। ଆଉ କାହା ଉପରେ ରାଗନ୍ତୁ ନ ରାଗନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦିନେ ଦିନେ ବିଚାରା ସେ ଭଗବାନ ତ କାହା ଉପରେ ରାଗନ୍ତିନି, ସେ ନିର୍ବିକାର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ମହାକାଶ, ତାଙ୍କର କଣ ଯାଉଛି? ଆପଣ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଲେ କେତେ, ନ ପିନ୍ଧିଲେ କେତେ, ସୋରିଷ ଖାଇଲେ କେତେ, ପିଆଜ ଖାଇଲେ କେତେ, ରସୁଣ ଖାଇଲେ କେତେ, ନ ଖାଇଲେ କେତେ, କଣ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଯାଏ? ଆପଣ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବେ, ମୁଁ ଆଜି ଜାଗର କରୁଛି, ସେ କଣ ହବ? ଭଗବାନ କାହିଁ ଖୁସି ହେବେ ନା ଦୁଃଖୀ ହେବେ? In which way it is related to God? ହେଲେ ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମେଣ୍ଟାଲ ଆଇଡଲ, ମାନସିକ ପ୍ରତିମା, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ସ, ତତ୍ଵ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ରହିଛି। କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ଆଇଡିଆସ, ପରସ୍ପର ଲଢେଇ କରୁଥିବା ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ। କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ଆଇଡିଆଲ୍ସ ତ ବୁଝିଗଲେ, ମାନେ କିଏ କାହା କଥାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କହିବେ ତିରୁପତି ବଡ ଠାକୁର, ମୁଁ ଯଦି ଓଡିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମୁଁ କହିବି ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ ଠାକୁର। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଭର୍ସେସ ତିରୁପତି
ଥରେ ଲଢେଇ ହେଇଯାଇଛି ନା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଗୋଟେ ରାଜକନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀ ଓଡିଶାର ରାଜା ଝିଅ, ଓଡିଶାରେ ରାଣୀ ହବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏ ଛେରା ପହଁରା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାରିଦେଲେ, ଗଲି କଣ ଛେରା ପହଁରା କରୁଛନ୍ତି, ଛାଞ୍ଚୁଣି ଧରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଚଣ୍ଡାଳ, ରାଜା କୋଉଦିନ ହେଲେ। ତାପରେ ଲଢେଇ ହେଲା। ଲଢେଇରେ ସେଥିରେ ରାମ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲଢେଇକୁ ଗଲେ, ସେ ମାଣିକ ପାଟଣାରେ ମାଣିକ ଠାରୁ କ୍ଷୀର ନା କଣ ଦହି ପିଇଲେ। ସେ ସବୁ ବଢିଆ ବଢିଆ କାହାଣୀ ଗୁଡା ଲେଖା ହେଇଛି, ରୋଚକ କାହାଣୀ, ବଡ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ହ୍ୟାପି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଯେ ଏଇଟା ସବୁ ମାନସିକ, ମନର ଦ୍ଵାରା କଳ୍ପିତ। ସତ ମିଛ ଲୋକେ ତ ସତ ବୋଲି କହିବେ, ଯେ ଯିଏ ସତ ମାନତ ସେ ଆପଣ ମାରି ଗୋଡେଇବ, ହାଣିଆକୁ ଗୋଡେଇବ, ଏ ଚଣ୍ଡାଳ, ଧର୍ମ ଛଡା, ମୂର୍ଖ, ପାଷଣ୍ଡ, ତା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ବହୁତ ରହିଛି। ଓକେ, ବିଶ୍ୱାସଟା ମନର କଥା। ତେଣୁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ଆଦର୍ଶ ସବୁ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଗୁରୁବାର ମାଛ ଖାଇଦେଲେ ପାପ ହେଇଯାଉଛି, ଆମ ପ୍ରତିବେଶୀ ପ୍ରଦେଶ ବଙ୍ଗଳାରେ ଗୁରୁବାର ମାଛ ଖାଇଲେ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଓଡିଶାରେ ଭାଣିଜୀକି ବାହା ହେଇ ପଡିଲେ ପାପ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାଉଥରେ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ସେମାନେ ଭାଣିଜୀକି ବାହା ହଉଛନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ଆଇଡିଆସ ଗୁଡିକ ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିଛି। କୋଉଟା ମାନେ ଯେମିତିକି ପିଆଜ ରସୁଣ, ଏଟା ଗୋଟେ ଗଛ ଗୁଡାକ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଗାଈର କ୍ଷୀର ସେଟା ଗୋଟେ ଆନିମାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ନିରାମିଷ, କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ରସୁଣ କହୁଛୁ ଆମିଷ। କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ହେଲା କି ନାହିଁ? କନଫ୍ଲିକ୍ଟ। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡିକ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ, କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ଆଇଡିଆଲ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ମେନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍, ଯାହାକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି। କୋଉଠି ତିଆରି କରିଛି ନା ଇନ୍ ଅଲ୍ ଡୋମେନ୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ତାର ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଟାକୁ ସେ ତିଆରି କରିଛି। ମାଇଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଣର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ଅଲ୍ ଡୋମେନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ସିଏ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ତିଆରି କରିଛି, କ୍ରିଏଟ କରିଛି। ଏଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ମନର ଯୋଉ ମନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ, ମନ ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପିତ ଏହି ମାନସିକ ପ୍ରତିମା ଗୁଡିକ, ମାନସିକ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡିକ, ପରସ୍ପର ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଆଦର୍ଶ ସବୁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ବଡ ପଦବୀରେ ରହିଛି, ଡୋମେନରେ ରହିଛି, ମାଡିକି ରହିଛି। ସେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ ଆଲୋକ, କୋଉ ଆଲୋକ? ଇନ୍ ଦିସ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ନୋସିସ୍, ସେ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନାର ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, could command no acceptance or reverence, ସେ ତାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଚେତନାର ଆଲୋକଟି, ସେ ତାକୁ ତା ପାଇଁ ଏଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ହବନି, ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, କି ରେଭରେନ୍ସ ଦବନି, ସମ୍ମାନ ଦବନି, ସମ୍ମାନ ଯୋଗ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଥର ଉଦାହରଣ ଦେଲିଣି ଯେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପରମ ପବିତ୍ର ଦେବତା ବୋଲି ମାନୁଛୁ, ହୁଏତ ଗୋଟେ ନସିସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନା, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଦେବତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀକୁ ରାତି ଅଧରେ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ଲଗେଇକି ମଝି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଲେ, ଯୋଉଠି ବଡ ବଡ ସର୍ପ, ସିଂହ, ବାଘ, ହାତୀ, ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୋଉ ବାଟରେ ଜଣେ ବିବେକବାନ ସୁପୁରୁଷ ବୋଲି ମାନିବା? ଛୋଟ ଛୁଆ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ? ଆଜିର ସମୟରେ ସେଇଟା ହେଇଥିଲେ ସେ ଯେଡେ ବଡ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଜେଲରେ ଥାନ୍ତେ।
जेड़े बड़ राजा हुएवर इ मे बी तेणु विज्ञानमय आलोक जो आसो सेगुड़ी को सबु कथा को से ग्रहण कर सबु कथा को सम्मान योग्य कर रखिब ना नो एक्सेप्टेंस नो रेफरेंस ना सम्मान ना ग्रहण ओनली दी ट्रूथ और थे कहीदेवी कि ओनली द ट्रूथ केवल सत्य गृहीत हो केवल सत्य गृहीत हम इफ एनी जदि थाए कोठी ना व्हिच दीज स्पेसियस इमेजेस कनसील जदि ए प्रशस्त तर भूमि रे स्पेसियस इमेजेस रे एटा कनसील हेकी थिबो जोडा गोपनीय है जो सत्य गुड़िक रही किछि सत्य तो रही सांकेतिक सत्य गुड़िक सेगुड़िक गृहीत हम कुड हैव ए चांस ऑफ एंट्री एज एलिमेंट्स ऑफ ए हार्मोनी हुए तो सेगुड़िक गोटे हार्मोनी रो एलिमेंट रूप रे सौम्यर उपादान रूप रे एंट्री दबार प्रवेश दबार गोटे सुजोग चांस रहिबो बुझीगला तो किछि तो सत्य अच्छी ना किछि अच्छी जतिकि भी अच्छी व्हाट एवर से गुड़िक वर्तमान आपणकर सौम्य मध्य को प्रवेश करिवार सुजोग पाइबे से गुड़िक हार्मोनी भितर नाही ताको आउ थरे सजा हबो प्रभु एटी स्पष्ट करुछंती इट इज एविडेंट दैट वर्तमान एक कथाटी स्पष्ट इन ए लाइफ गवर्नड बाय द नॉस्टिक कॉन्शियसनेस विज्ञानमय चेतना द्वारा परिचालित गोटे जीवन रे वार विथ इट्स स्पिरिट्स ऑफ एंटागोनिज्म एंड एनिमिटी विरोध एवं शत्रुतार द्वारा प्रेरित गोटे युद्ध इट्स ब्रुटालिटी तार नृशंसता डिस्ट्रक्शन तार ध्वस्त माने विध्वस्त करिवार जो ध्वंसटी एंड इग्नोरेंट वायलेंस अज्ञान गत वायलेंस माने हिंसा पॉलिटिकल स्ट्राइफ राजनैतिक संघर्ष विथ इट्स परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट सेगुड़िक भितरे रहिथिबा चिरंतन संघात फ्रिक्वेंट ऑपरेशन निरंतर अत्याचार डिसऑनेस्टीज असाधुता टर्पिट्यूड्स नीचता सेल्फिश इंटरेस्ट स्वार्थपरता इग्नोरेंस अज्ञानता इनेप्टिट्यूड अयोग्यता एंड मॉडल अराजकता could have no ground for existence से गुड़िक तिष्ठि रही पारिबे ना ताले कथाटी अंततः किछि स्पष्ट हो जाइए आम से कथा को नहीं कि परवर्ती समय आलोचना करि परिबा किए किए रहिबे नाही मानसिक प्रतिमा गुड़िक मानसिक आदर्श मानसिक सिद्धांत परस्पर मध्यरे द्वंद्वात्मक आदर्श सबू ग्रहण योग्य हेबे नाही सम्मानस्पद ही रहिबे नाही केवल जेतिकी सत्य तांको भितरे अछि सेतिकी सत्य को गोटे सौम्य मध्यरे प्रवेश करिवार सुजोग दिया जिवो विज्ञानमय चेतना द्वारा परिचालित होतिबा जीवन मध्यरे युद्ध कलहर शत्रुता पाई नृशंसता पाई ध्वंस पाई अज्ञान विजड़ित हिंसा पाई राजनीतिगत विवाद पाई चिरंतन द्वंद्व गुड़िक पाई
ଅହରହ ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଁ, ଅସାଧୁତା ପାଇଁ, ନିଚତା ପାଇଁ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ପାଇଁ, ଅଜ୍ଞାନତା ପାଇଁ, ଅଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ, ଅରାଜକତା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସବୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ଦେଖିବା ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା, ମଣିଷ ତ ସିଏ କଣ ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ମଣିଷକୁ ଘଡ଼ିଏ ଯଦି ମହଲ ଆଡେ ବୁଲି ଆସିକି 2-4ଟା ମୋମୋ ଖାଇଦେଇ ଆସିବି, ଆଉ ଟିକେ 2ଟା ସିନେମା ଦେଖିଦେବି, ଗୀତ ଶୁଣିଦେବି, ସିରିଏଲ ଦେଖିଦେବି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ 4 ପଦ ଗସିପ ଶୁଣିଦେବି, ପର କଥା, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା, ପର ନିନ୍ଦା, ମୋର ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଧ୍ୱଂସ ମାନେ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ସେଗୁଡିକ ମୋର ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଏକରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଗୁଡିକ ମୋର ସୁଖ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ତାର ମଣିଷତାଟି ଛାଡିବାକୁ ରାଜି ନାହିଁ। ଏଣେ ମା ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଜଗତର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଆମର କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ। ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ହାତ ଗଣତା 10-50 ମଣିଷ, ଯୋଉମାନେ ଇଆଡେ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସିଆଡେ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମୂହ ରହିଛି, ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଜାର ଆଡେ, ଅହଙ୍କାରର, ଔଦ୍ଧତ୍ୟର, ଅଜ୍ଞାନତାର ବଜାର ଆଡେ କେତେ ବିପଣୀ ଖୋଲିଛି ଫକୀର ମାନଙ୍କ ଲେଖିଲା ଭଳି। ମାନେ କେତେ ପାର୍ଲର, କେତେ